کا ایک طویل عرصہ جعفری صاحب کے ساتھ گزارا ہے، جو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ ہم لوگ تو اس وقت جب شعور سنبھالا اور شام نامہ کو دیکھنا شروع کیا، مجھے بہت اچھی بات لگی جمیل کراچی صاحب نے، انہوں نے بتایا کہ اردو اخبار کو صنعت کے حوالے سے اردو کو صنعت سے جوڑنے کی جو کوشش انہوں نے کی، مجھے آج بھی یاد ہے وہ آج کا بھاؤ برسوں جو ہے وہ اس میں شائع ہوتا رہا کہ آج یہاں کا کیا ہے، کس طریقے سے وہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے جو مضامین بھی آتے تھے جعفری صاحب کا کی محنت تھی، انہوں نے بتایا کہ وہ روزانہ باقاعدہ جا کر کے یا کسی طریقے سے فون کر کے پتہ کرتے تھے اور کہنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس کی روزانہ کی رپورٹنگ ہو۔ رپورٹنگ کے لیے بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو روزانہ اپڈیٹ کیا جائے۔ ایک کام ہے، ورنہ یہ کہ بہت سارے صحافت جو ہے وہ فون کر کے یا کسی سے دوسرے رابطے سے ہو جاتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ صنعت کی بات کی جس کے لیے پابندی سے جو ہے اس کو اپڈیٹ کرنا۔ پھر ایک دوسری ہے بات یہ کہ شام نامہ میں اداریہ جو ہے وہ جعفری صاحب کیا کرتے ہیں، اور ہم اس اداریے کو جب بات تھوڑا سا سمجھنا شروع کیا تو اس اداریے کے ذریعے جعفری صاحب نے خود مجھے بطور بتایا کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس میں جو شہر کے مسائل ہیں، جو معاملات ہیں، اس پہ جو اپنے طور پہ لکھ سکوں تو میں کرتا ہی ہوں، لیکن ساتھ میں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو مراٹھی کے اخبارات ہیں یا دوسری زبان کے اخبارات میں شہر کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہے یا نیشنل پالیسیز میں جو باتیں ہو رہی ہیں، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے اداریے میں اس کو جگہ دوں۔ یہ بہت اہم بات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اداریوں کا سلسلہ جعفری صاحب کا قلم جس وقت رکا اس کے بعد سے شاید اردو اخبارات میں اس طریقے سے اس تواتر کے ساتھ جو ہے اداریاں لکھنے کا شاید معاملہ اب نہیں ہے۔ میں کیسے بہت شوق سے اس بات کو نہیں کہہ سکتا، لیکن جعفری صاحب جو ہے جیسے کہا مصر کے اشرف مقرر نے کہ اپنے اس میں بامسمہ لطیف نام تھا، شخصیت میں بھی وہ عنصر تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا بہت فائدہ اگر نہیں کر سکتے تو نقصان نہیں کیا، مطلب ایک صحافی ہو کر کے کسی کا دانستہ نقصان نہ کرنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جعفری صاحب کی آگے ایک چیز تھی کہ کسی سے دشمنی نکالنا یا کسی کو دانستہ کے کسی معاملے میں کہیں پیچھے رہ گئے، کہیں نہیں پہنچ پائے، کسی نے اوائڈ کیا تو کبھی اس کو جو ہے کہنے کی بنیاد بنا کر کے کسی کے خلاف بات نہیں کی۔ مجھے لگتا ہے کہ جعفری صاحب سے سیکھنے کا ایک بہت بڑی چیز ہے، اگر ہم سیکھ سکتے ہیں تو یہ چیز ہے صحافی کا کام جو ہو رہا ہے سماج میں اس کو پیش کر دینا ہے، بنو عام پیش کرنا ہے، اس کے بعد یہ عوام کا کام ہے کہ وہ طے کرے کہ اس میں صحیح کیا ہے کیا ہے۔ اور اس امر اس اصول پہ جعفری صاحب اپنی صحافتی زندگی میں کاربند رہے گا۔ میں ان کے خانوادے سے فروغ میرے دوستوں میں سے تھے، اس کی بیماری کے حوالے سے کافی ملاقاتیں ہوتی رہی، اور ممبئی میں مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ جعفری صاحب جو شہر کے چنندہ صحافی جو ریاستی سطح پہ بلکہ ملکی سطح پہ پہچانے جاتے تھے، جو لطیف جعفری صاحب کو مالیگاؤں سے باقاعدہ لوگ جانتے تھے، ممبئی میں جانتے تھے، دلی میں جانتے تھے، اور فروغ کو بہت فائدہ بھی ہوا لطیف جعفری صاحب کی شناخت کا۔ کاشف سے بھی میرے تعلقات رہے تو اس حوالے سے بھی ان سے ملاقاتیں رہی۔ میں اپنے خانوادے کو جو ہمارا صحافتی سرکل ہے اس کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور جو صحافتی ہمارا کنبہ ہے ہمارے کنبہ، اس کو تعزیت پیش کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان کے درمیان کا ایک بہت ہی اہم ستون جو ہے وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ جعفری صاحب کے لطیف جعفری صاحب صحافی کی حیثیت سے اتنا نہیں جاتا جتنا وہ شاعر اور مضمون نگار وغیرہ رہے۔ اس تعلق میں کچھ باتیں جانتا ہوں، کچھ باتیں ایسی جانتا ہوں کہ جو شاعر نہیں آپ کو جانتا ہوں۔ جو میں کہنا چاہتا تھا کہ اس شہر میں اندازے سے کہتا ہوں کہ اس شہر میں جدیدیت اور ترقیمت زندگی کی لڑائی اسی سیکنڈ شروع ہوئی ہے۔ یہاں پر وباگ کی اس کا سے نام کا ایک ادارہ جو چل رہا ہے، اس کی شکل کچھ اور تھی، اور وہاں پر نشستیں وغیرہ ہوتی تھی۔ ایک نام فکر کیا کہ وباگ کے آفس میں ادبی نشستیں ہوتی تھی اور اس میں فلاں شاعر حاضر ہوا کرتے تھے، تو ہم لوگ بھی بچپن میں چلے جائے
अभी इस शहर में किसी को खबर नहीं थी कि जरीदे तैयार करके मेहंदी क्या है। हम बचपन से, मैं नंबर 1 स्कूल में पढ़ता था, नंबर 1 स्कूल से जब बाहर निकलते थे तो वहाँ एक मंजिल होटल थी, उस होटल पे बोर्ड लगा रहता था अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफी। दूसरी पढ़ते था कोई आपको क्या समझ आया, लेकिन हम बोर्ड जरूर पढ़ते उसमें हमारे एक टीचर नाम पढ़ता था सुलेमान हजरत, अफसाना सुलेमान अंसारी, ये लिखे होता था, ये देखने लिया था वापस। तो उसी जमाने में जब हम लोग कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने लगे तो ऐसे रिश्तों में जाने लगे, एक शेर सुनाई दिया, पता नहीं इस रिश्ते में शेर सुनाना चाहिए, लेकिन जो एक नजर तैयार हुई है इसलिए एक दो से सुनने में बहुत छोटे, सुन लीजिए। एक शेर सुनाई दिया, खिड़कियां अपने घर की बंद करो, खिड़कियां अपने घर की बंद करो, इनसे ठंडी हवा भी आती है। ये शेर सुनना था कि सारे घर की बदल हवा खड़े हो, ये सब नहीं चलेगा, ये हम तरक्की पसंद है, हम लोगों को जगा रहे हैं, तुमने तो घरों की खिड़कियां बंद करने का ऐलान कर दिया, और ये शेर नतीजा और मेरे सामने ये शेर कहा गया। क्यों मेरे सामने कहा गया? क्योंकि मैं नतीजा जाते तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं था चाहता, उनके छोटे भाई से बहुत प्यार था, मजीद पसंद, और हम लोग एक तरह से बिल्कुल हमारे घरों पार्टी में रहते हैं, तो ये शेर मेरे सामने रखा और यहाँ पढ़ा तो सुना, तो ऐसी बहस चल गई, ये तो जदीद शाह और उनका शेर सुनने वालों का जदीद शाह, क्योंकि ठंडी हवा आती है क्या, ठंडी हवा नहीं चाहिए हमको, हम तो खिड़कियां खोलकर लोगों को। जाफरी साहब ने कहा कि मेरी जो बात है दूसरे मिसरे में, ठंडी हवा आती है, मैं ये चाहता हूँ कि लोग जागे, बेदार हो, क्योंकि हम तरक्की बदलते हैं, लोगों को बेदार करने के लिए आए हुए हैं, सुनाने के लिए नहीं आए। जब पहले भी सुनाई बात निकलती थी वैसी ही दूसरी बात उन्होंने उसमें साबित कर दी। ये बहस एक समय तक चली और जाफरी साहब ने अपने आप को पहला जदीद शायर करना शुरू कर दिया, और ये बहुत बहस चली। एक जमाने में 1970 में कुछ जदीद शायर हमारे गाँव में सामने आ चुके थे और उनका दावा ये था कि जदीद शायर हम नतीजा तरक्की बंद है, ये क्यों जदीद शायर होने लगे। इस तरह की बहस चलती रही, अखबारों में भी आई और बहुत जमाने तक ये खेल होता रहा। और मेरे ताल्लुकात उनके भाई मुझे पसंद थे, वो भी अपने आप को पाले वक्त पहला जदीद शायर कहते थे। और आपको शायद ये बात शायद मालूम हो या खैर साहब को याद होगा कि इन्होंने जाफरी साहब ने अपने चूना भट्टी में जहाँ सोहेल हजरत की दुकान थी, वहाँ पर बोर्ड लगाया तो उर्दू गली, शायद किसी को याद हो, उर्दू गली उन्होंने बोर्ड लगाया था कि उन्होंने अपने गली का नाम बदल लिया था, उर्दू गली रख दिया था कि यहाँ सारा उर्दू का काम होता है। वहाँ पर मेरा ख्याल है कि तरक्की बदल में बड़े बड़े नहीं मालूम है, वहाँ सुहेल सारी है, मगर भी आदमी भी है कुछ घर में। तो ये हमारे साहब थे जिन्होंने यूं तो शायरी को खास काम नहीं किया, क्योंकि आपको खास कामों का सामर्थ्य बता रहे हैं, लेकिन होगा है। मैंने कुछ दिनों पहले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपने घर से निकलता हूँ और तुझे भी मस्जिद तक आता हूँ, फिर थोड़ा राइट लेता हूँ, इस तरह चलता हूँ तो जाफरी साहब नहीं बैठते थे। एक होटल है वहाँ हमेशा उनका पड़ा और आ करता था, मेरे को खास वक्त बिल्कुल नहीं था अब तक, कुछ सालों पहले तक। ये किसी वजह से हम लोग किसी वजह से गए, उन्होंने किसी किताब में कलकत्ते किताब मेरा फोटो देख लिया, तो तो अपने वाले गाँव गया तो वो है और आए लोग हमारा फोटो में छपाया था, हाथ छपता रहता है, तो उस दिन से बहुत नहीं पड़ा। और ये हुआ कि मैंने जब उनसे पूछा कि नदीम साहब दिखाई नहीं देते, ये कुछ दिनों पहले की बात, किसी ने कहा कि बीमार है, किसी ने कहा कि बहुत कम इधर आते हैं और निकले वक्त आते हैं उसे ऑफिस में बैठते हैं, तो ऑफिस में बैठे होते मैं भी कभी ऑफिस में गए। जाफरी साहब ने साफत में जो काम किया है वह यकीनन यादगार रहेगा, और जो भी उनको उन्होंने मेहनतें की हैं, जो
जितने भी जितने पढ़ने वाले हैं सब परेशानी रहते ही रहे हैं और अल्लाह ने क्या है। लेकिन हमारे यहाँ उर्दू वालों की हालत हमेशा ऐसा मालूम होता है कि हम लोग बस चल रहे जी रहे और उर्दू जबान के लिए जी रहे। तो लतीफ़ जाफरी साहब भी उर्दू को सारा काम करते रहे, उर्दू के लिए उन्होंने सहाफ़त में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं चाहता हूँ, मेरा ख्याल है कि उनके काम को मजमूई तौर पर सामने आना चाहिए। इन बातों के साथ मैं अल्लाह को तवक्कुल करता हूँ कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और ये पसमानदा को सब मजलिस के स्टेज पर बैठे मुअज़्ज़ज़ अफराद, लतीफ़ जाफरी साहब इस ताज़ियती नशिस्त के लिए क्या कहूँ, मेरे पास तो कोई अल्फाज़ ही नहीं। जाफरी साहब तकरीबन 3-4 साल से दफ्तर शामनामा आना छोड़ दिए थे, लेकिन रास्ते में कहीं न कहीं बराबर उनसे मुलाकात होती थी। उर्दू सहाफ़ी कैसा होता है ये जाफरी साहब को देखकर ही समझ में आ जाता था। उनके फर्जंद फरोख जाफरी के इंतकाल के बाद ऐसा लगता है जाफरी साहब बहुत ज़्यादा टूट गए और अभी काशी भी बहुत ज़्यादा बीमार है, ऐसी रिपोर्ट लगी है। बहरहाल शामनामा के लिए जाफरी साहब ने क्या दिया क्या नहीं दिया, मैं अपने ज़बान से क्या कहूँ। यहाँ बैठे इम्तियाज़ ने बहुत सारी बातें कही हैं, मेरे सरपरस्त और एडवोकेट डॉक्टर अहमद रियाज भी यहाँ हैं। जब मैं शामनामा में लिखना शुरू किया तो डॉक्टर साहब और जाफरी साहब का ही मुझे साथ ज़्यादा मिला, सरपरस्ती मिली। आज जाफरी साहब जैसा साया और साहिबान उठ गया, ऐसा लगता है कि खुद यतीम हो गया हूँ। क्योंकि जाफरी साहब की शख्सियत बहुत मुश्किल रही है, बहुत कुछ चीज़ें नहीं समझती थी तो जाफरी साहब की रहनुमाई करते थे, बहुत सारी चीज़ों में डॉक्टर साहब रहनुमाई करते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जाफरी साहब की बार बार मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब सदर साहब, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, आज का ये प्रोग्राम मरहूम अब्दुल लतीफ़ जाफरी साहब की ताज़ियती नशिस्त और दुआया कलमात अदा करने के लिए रखा गया। अज़ीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, हम सब जानते हैं कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अक्सर शहरों में सहाफ़त का जो मियार है बड़ी तेज़ी से गिरता जा रहा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का खुसूसी करम है, उसका एहसान है कि मालेगांव की शहर की सहाफ़त आज भी जिंदा है और पायदार सहाफ़त है। या यूँ कहिए कि मालेगांव शहर में जो सियासत का शजर जो पनप कर आज तन पर खड़ा हुआ है, इसकी वजह मालेगांव शहर में बेशतर भी बहुत सारे सहाफ़ी गुजरे हैं। इसी के साथ साथ आज हमारे अब्दुल लतीफ़ जाफरी साहब, इन जैसे लोगों की मेहनत और काविशों से आज ये जो है सहाफ़त का सजर तन कर गुलजार होकर हमारे दरमियान खड़ा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि जितने भी ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक इन्हें तीनों दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए। अक्सर देखने में आता है कि दूसरी तरफ जो सहाफ़ी होते हैं वो अगर 10-20 साल से अगर ऊपर उनका सहाफ़त में सफ़र हो जाए तो उनके पास बंगले, गाड़ियाँ और बहुत सारे जो है ऐश इशरत के सामान हो जाते हैं। मगर हमारे शहर में आप देखें जितने भी सीनियर और मियारी शायर सहाफ़ी हैं उनका हाल आपके सामने। मोहतरम जनाब जो खालिद सिद्दीकी साहब ने कहा कि वो जब बाजार जाया करते थे वो तमाम मामला आपको बता दिए। यानी बताने का मकसद ये है कि आज भी हमारे शहर की सहाफ़त जिंदा और जावेद है और उसकी वजह जो है इन्हीं जैसे सहाफ़ी हमारे पीछे जाहिद दीवान साहब, मोहतरम मरहूम जो है अब्दुल, जितने भी साथी पिछले गुजर चुके हैं उनकी मेहनतों का समरा है कि आज सहाफ़त का सजर लहरा है। किसी ने कहा था ना कि यूं ही नहीं ये मर्द समर लहराए हैं, पेड़ों के मौसमों के बहुत दूर जाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि उनके मुहिब्बीन, मुतालिकीन और उनके अहले खाना और सहाफ़ी बिरादरी में जो खुदा हुआ है, अल्लाह पाक ने उनका नेमुल बदल अता फरमाए और उन्हें
अपना पूर्व अदा फरमाए तो आप बताएं। आज की ये ताज़ा जो लतीफ़ जाफरी साहब की अपने जज्बात के इजहार के लिए यहाँ पर साफ़ी इजहार की तरफ से मदद की गई है। लतीफ़ जाफरी साहब सहाफ़ी रहने के अलावा हमारे अपने हुक्म कानूनी के रहमसी थे और वहीं से हमारे मरासिम बने हुए थे। अखबारात में पढ़ते हुए उनसे दो कदम मुलाकातें होती रही और उन्हीं मुलाकातों से तहरीक पाकर मैंने सियासत में भी कदम रखा। कई जगह उन्होंने इस्लाहें की। उस वक्त हुक्म कानूनी में बहुत सारे मसाइल थे, वहां पर पंच कमेटी बनी और ये लतीफ़ जाफरी साहब के ज़हन की उपज थी कि यहाँ के मसाइल अगर हल करना है तो तमाम सियासी पार्टियों से परे पंच कमेटी बना के हमको उस मसले को हल करना है। और इस शिद्दत के साथ उन्होंने महीने को तहरीक चलाई कि 1996 में जब विकास मंच बन के शहर में इलेक्शन लड़ा गया तो हुडको कॉलोनी में किसी भी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं था। जितने उम्मीदवार थे तमाम के तमाम आजाद थे और उस वक्त उन मसाइल को हल करने के लिए लतीफ़ जाफरी तमाम लोगों के साथ मुसलसल मैदान अमल में रहा करते थे। मतलब वो सहाफ़ी थे। अगर शहर की खबर शहर को दिया करते थे तो कुछ मशवरे देने के बाद वो खुद भी मैदान अमल में प्रैक्टिकल अमली तौर पर चला करते थे। आज वो इस दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उनके अहले खाना को सब्र अता फरमाए। लेकिन मेरी समझ ऐसी है कि मालेगांव की सहाफत की तारीख जब भी लिखी जाएगी तो बगैर लतीफ़ जाफरी के वो तारीख अधूरी रहेगी। इतना ही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आज की इस ताज़ियती मजलिस के समय मरहूम अब्दुल लतीफ़ जाफरी साहब के पसमानदा लगा इस ताज़ियती नशिस्त में शरीक उर्दू सहाफ़त, उर्दू ज़बान और अदब से वाबस्ता तमामी सामीन हज़रात, यकीनन इंसान इस दुनिया में जो कुछ भी काम करता है वो काम ही उसकी याद बन जाती है और उन्हीं यादों के हवाले से इस दुनिया से रुखसत होने के बाद वो शख्स याद किया जाता है। लतीफ़ जाफरी साहब ने एक तवील उम्र पाई। तकरीबन 90 साल की उम्र में वो इस दायरे पानी से कूच कर गए और कमरेश 9 दहाइयों की इस उम्र में उन्होंने ज़बान अदब को, शायरी को, सहाफ़त को, जो कुछ भी उन्होंने दिया है आज वो सब तारीख का एक हिस्सा बन चुका है। जो लोग 60-70 की दहाई में अदबी दुनिया में सरगर्म रहे वो लतीफ़ जाफरी साहब की अदबी कोशिशों और काविशों से बखूबी वाकिफ है और हम जैसे लोग जो उनकी उम्र के निस्फ हिस्से में हैं और हमने उनको आज तक सिर्फ शामनामा से वाबस्ता देखा था, शामनामा के सफ़हात पर ही उनकी तहरीरों को पढ़ा था, सहाफ़त के हवाले से ही उनको जानते रहे हैं। 1987 में जिस वक्त शामनामा शहर में शुरू हुआ हमने देखा कि अव्वल दिन से ही जाफरी साहब ने उस अखबार में अपने कलम से जादू लगाते रहे। शहर में होने वाली इल्मी व अदबी मजलिसें हो, दीनी तकरीबात हो या सियासी मजलिसें हो, हर महफिल और हर मजलिस में शरीक रहते हुए लतीफ़ जाफरी साहब ने इतने बेहतर अंदाज से उन्होंने रिपोर्टिंग की है कि कभी भी जाफरी साहब पर जानिबदारी का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। जाफरी साहब एक तरक्की पसंद इंसान थे, कम
لیکن ہم نے جامنامہ کے صفحات پر جب کبھی بھی سیاسی خبروں کو پڑھا ہے، کہیں بھی کسی بھی وقت یہ احساس نہیں ہوا کہ لطیف جعفری صاحب کمیونسٹ ہیں، اس لیے کمیونسٹ پارٹی کی طرفداری کرتے ہو، یا وہ پارٹی ہے جو کمیونسٹوں کے خلاف ہوتی ہے، اس کے ساتھ کہیں وہ کوئی امتیازی سلوک کر بیٹھے ہو، یا دانستہ طور پر کوئی ایسی خبر انہوں نے شائع کرتی ہو، ایسا کبھی بھی 3 سال کی دہائی میں محسوس نہیں ہوا۔ لطیف جعفری صاحب کا مستقل گانا بہت دنوں تک ہر روزہ دیوار میں بھی شائع ہوتا رہا، جس میں وہ مالیگاؤں کی قدیم روایتیں جو رہی ہیں، جو ہماری اپنی گھریلو روایتیں رہی ہیں، جو ہمارے اپنے بزرگوں کی روایتیں رہی ہیں، جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ایک تعلق کی بنیاد پر، ایک وابستگی کی بنیاد پر بہت ساری ایسی رسمیں، بہت ساری ایسی چیزیں تھی، ان کو انہوں نے سلسلہ وار دیوار میں لکھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس سے ہمیں کچھ پرانی باتیں بھی معلوم ہوتی تھی۔ تو لطیف جعفری صاحب دراصل 3 نسلوں کے درمیان پر رابطے کا کام کیا ہے۔ ایک وہ نسل جس سے وہ خود تعلق رکھتے تھے، دوسری درمیانی لوگ جو آج 40 سے 50 سال کی عمر کے درمیان ہیں، ان کی اور موجودہ نسل کی انہوں نے زبردست آگیاری کی ہے۔ جعفری صاحب کے تعلق سے ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہوں گا کہ وہ نئے لکھنے والوں کی کس طرح سے رہنمائی کرتے تھے۔ علاقائی نسلیت کی جب نشستیں ہوا کرتی تھی، غالباً 2010 یا 11 کی بات ہے، ایک نشست میں مجھے بھی مضمون پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ میں چونکہ نیا تھا لکھنے میں، کوشش کی ایک مضمون میں نے ترتیب دیا تعلیم کے تعلق سے، اور وہ نشست لطیف جعفری صاحب کی صدارت میں تھی، جس میں مرحوم الیاس صدیقی صاحب، اسحاق نظر صاحب جیسے استاد اساتذہ نے اپنے مضامین، اپنے کہانیاں اور اپنے انشائیت پیش کیے تھے، وہاں ایک طالب علم نے بھی اپنا ایک چھوٹا سا مضمون پیش کیا۔ جعفری صاحب نے صدارتی کلمات میں جہاں تمام مضامین کا احاطہ کیا، اس میں تنقید و تبصرہ کیا، وہیں اختتام کے بعد انہوں نے ایک دن پہلوان ہوتا جہاں ہمیشہ بیٹھے رہا کرتے تھے، وہاں روک کر انہوں نے کتنے اچھے انداز میں اس مضمون کی اصلاح کری کہ مجھے احساس ہوا کہ اساتذہ کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے طلبہ کی رہنمائی اس انداز سے کرے کہ طالب علم کو اپنے غلطیوں کا احساس بھی ہو جائے، اس کی اصلاح بھی ہو جائے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے۔ جعفری صاحب کی صحافت نے یہی ایک زبردست کارنامہ انجام دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر نئے لکھنے والوں کی وہ اسی طرح سے رہنمائی کرتے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول فرمائے۔